Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with all my new student friends. I'm congratulate you. You are starting a new chapter of being student. Now, you are more than just a student. You have a much bigger responsibility than other youngster. In Indonesia, only hundreds of thousands who can go to the college today. And that means you are different from the another. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin berikan catatan. You are a group of the young people who have the opportunity to develop themselves, to move forward, to reach the future, not only to yourself, but for the progress of the nation. Therefore, I want to give you the image of lecture. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Please don't just study in the class. Your study is also inside and outside the class. If you are call yourself an activist, don't just be an activist outside the classroom, but an activist in the classroom as well as the another group side. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip. For students who want to learn only in the class, you will be part of the group of the underdeveloped people. Because at the end of the lecture period, some come out carrying a piece of paper with a transcript. Atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Diploma certificate can be built with just a piece of paper. You have to be a new human, being more than just a researcher, more than just a teacher, but you have to be a leader in Indonesia. Youngster with their word and step which can make a difference. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. And it means to learn now, I often make an analogy to the post-college life is like swimming in the ocean. You have a choice. Whenever you want to learn to swim, when you are in the sea, or learn swim in the swimming pool. If you are in the swimming pool, everything measured, and there you everything measured, and there you will learn to swim. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar belajar berenang di tengah lautan. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka
yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan. Or you directly dive into the sea and learn to swim. The risk is rather big, learning to swim in the middle of the ocean. If you learn to swim in the swimming pool, the risk must be more controlled. Therefore, learning to swim, learn to lead, learn to be part of the community. When you are in the college, you can see later those who contributed a lot of the society. They can be influential. Those who can be encourage progress adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, are people who in their youth not only spend time in the classroom but also outside the classroom. Therefore, be an active student, I often say. A high GPA will lead you to an interview call, but leadership, communication skills, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. that's what will lead you to the future. Before the elementary to middle school, you need high grades. You also need grades to enter high school, and now you are aware. You also have high grades from high school. After you graduate the college, the next phase, there is a need for more than just a score. It's important but more than that. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. Even for an interview, the GPA should not be low. It must be high. What is the minimum GPA? There are 3.5. Even sometimes, there are 4. Try it as an effort. But we are also in practice. How much is your GPA target? While you are new in college, I suggest you check. The List Master Scholarship is how much the minimum GPA requirements are. Then, use it as your minimum GPA target. Bahwa IP minimal saya segitu. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. For example, I was asked, Anis, how much is your GPA? How long is your study? No. Soon you will be asked too. GPA period of students will be asked in graduations. Whoever graduated faster and get a higher GPA will have a wider smile than those who don't. But on the way to the future, it's needed more than that. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus imbang. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik.
tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Jadi bangun itu, mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. I don't want to take things lightly in college. They are not very important, but I want you to have a double track, academic and a leadership track, both of which must be balanced, which emphasize academics. Everyone on campus is talking about academics, but I see the importance of leadership, so build it while you have the chance to do it. And then you make a goal. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Decide how long. What will you do and during the college? What are you going to do? Don't be a student who just go to the college. When you will be part of the world, nowadays students will live like me, who was a 20 years old student. You will face the next 20 years. Imagine Indonesia in 20 years from now. Don't imagine Indonesia today. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. How is the portrait? What is your role? How is the condition? Today you are Indonesian and you are the world's citizen. And become the part of international language world. I emphasize that the international language is not a foreign language, because the foreign language used by foreigner. Free international, the language used in conversation between nations, like the national language, the language used in a conversation between ethnic groups. Kuasai itu sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge, ilmu pengetahuan yang terdepan. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu, kuasai yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Master it, so that you can be the part of the world, communicating with the world, absorbing information, and spreading information. That the three master state of knowledge, cutting edge science. And you cannot learn now only with the latest science. Learn the new one. And the ability to learn is the key. Not the ability to master a field, but the ability to study in any field. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. After you graduate, you won't necessarily be deep in doing what you focus on when you were in college. But your ability to learn will make you a constant learner. If you are a learner, then you will have the opportunity to be able to continuously develop yourself and increase your contribution. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Karena itu, rencanakan dengan baik.
catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. All friends, my new student is now entering the phase that really is new. Therefore, plan well. Look at your goals, record your desire, and then look at the next 4 years, the next 3.5 years, or the next 5 years as a period of self-development. Not just a time for college to develop yourself. After that is a time to start contributing. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prepare yourself well. Do this time very optimistically. Let you look at the time you study and say, luckily I'm in college. I'm only in the classroom. I'm actively developing myself, and that, God willing, will make your future much wider, much more challenging, and you will find new knots of success that you're proud of. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.